कुंडीबाड़ी मिनी अंगनवाड़ी केन्द्र बेलडाही आनंदपुर आउ एपटे अच्छी आम देश घर बा ठाकुर घर आसी जाऊँगी मकरमेला गोटे हाइलाइट हम लोक सब आड़ हम कि वर्ष तो टे आम आनंदपुर डैम ग्यारेज बांधी जाइए पा फुल हो जाए सेपट लोक एपट को आसीपारे ना एपट लोक सेपट को जापारे ना तथा मकर को आम टार्गेट रखुच भल हम बोली गोटे टूर्णामेंट कंकड़ा धर जीवा ना माछ कंकड़ा किस जदि कड़े जीवा कथा कहते हेलो हाय नमस्कार दर्शक बंधु आसतु आज बुली जा कुंडीबाड़ी गाँव को आउ से किसी देखा से गाँव में किसी मजा मजिश करवा देखा से गाँव में कौन केमी आसतु वीडियो को स्टार्ट करवा ये हूँ आम कुड़पड़ा छक एपटू आसिले आम करंजिया आनंदपुर आड़ू आसिले करंजिया जावा एपटे करंजिया न जाई आम बाँ साइड चलवा बाँ साइड रे गले 2 किलोमीटर हम कुंडीबाड़ी गाँ ये चलतु आम आगक आगक बढ़िया देखु यू डाण साइड गले आम कोड़पड़ा गाँ भीतर को जावा किंतु आम गाँ भीतर को न जाई आम सीधा कुंडीबाड़ी गाँ को सीधा रास्ता रे जावा ये देखु पानी टांकी उठे अच्छी ता आग को गोटे पड़िया अच्छी देखु एपटे पिच रास्ता अच्छी ये देखु पड़िया ये पड़िया पड़िया मध्य आग को गले गोटे बेलडाई अंगनवाड़ी केन्द्र अच्छी सेपटे लोक आसुँच कोड़पड़ा छक को कुंडीबाड़ी गाँव रू ये देखु गोटे पोखरी आम से पोखरी हुड़ार जावा ये गाँव में प्राय समस्ते चाषी आउ चाषबास सब निर्भर करती एपटे देखु केमी बिलाती काकुड़ी विभिन्न प्रकार चाष होती कुंदूरी एमती कि विभिन्न प्रकार चाष होती समस्ते चाष प्रिय समस्ते चाष करती आउ देखा यही देखु रास्ता मध्य भल पूरा कचाकच अच्छी पाखापाखि आम कुंडीबाड़ी गाँ पाखापाखि हो गला देखा से गाँव आज कौन केमती मजा हो देखा गला देखु कुंडीबाड़ी गाँ पहुँची गले देखु यहाँ हूँ कुंडीबाड़ी गाँ आम ये मुंडे किसी समय रहा देखा गाँव में पहुँचु पहुँचु देखिले जड़े आम बुई बुढ़ी धान सुखाऊँ एपटे लोक किसी सप किणुंट ये हूँ आम देश घर सेपटे काम करुँच किछि भाई एपटे से बुढ़ी धान सुखाऊँ बाछुची ये हूँ आम आराध्य ठाकुर बड़ाम बड़मणि ये हूँ बाथुड़ी जातिर आराध्य ठाकुर ये एठी शनिवार को शनिवार पूजा हुए ये देखु बड़ाम बड़ामणि ठाकुर कुंडीबाड़ी मिनी अंगनवाड़ी केन्द्र बेलडाई आनंदपुर एपटे देखु आमर हूँ ठाकुर घर बा मठ घर एठी पूजा पाउछंती पंचानन ठाकुर सोमवार की सोमवार मेला हुए संध्या बेले आरती हुए संध्या बेले कीर्तन हुए ये देखु ठाकुर घर आउ ये देखु ठाकुर घर यही देख जड़े भाई काठ आणुची
ସେ ତାଙ୍କ ସେଇ କାଠରେ ରୋଷେଇ କରିବ। ଆଉ ସେପଟେ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖ ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆମ ବିଲାତି ବାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଶୁଣିବା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାଷା ଅଛି ଶୁଣିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ପଶୁ ଖଇନି ଖାଇ ଦଉଛି ଦେଖ। କାହାଣ୍ଡେ ଯିବା କହ, କାହାଣ୍ଡେ ଯିବା କଙ୍କଡ଼ା ଧରି? କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ଯିବା ନା ଆଉ କି ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା କିସ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା କହତେ କାଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମର ତ ବାଥୁଳି ଜାତିରେ କୁଣିଆ ଆସିନେ ମହୁଲି କି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ଯିବା ଆଉ କିସ ଖାଇବା କହ। ଆଉ ଆମର ତ ବାଥୁଳି ଜାତିରେ ମଦ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ କୁଣିଆ ଆସିନେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ମହୁଲି ଦରକାର। ଆଉ ଦିନେ ଆମେ କିସ ଦେବେ କହ, କୁଣିଆ ଆଇଛୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ କହ? ହଁ ଦିଆଯିବ। ହଁ ଟିକେ ରେଡି ହଉ। ହଁ ରେଡି। ବୁଢୀ କୁଆଡେ ଗଲା କହ? ଆଇରା ବୁଢୀ କ'ଣ କରୁଛି? ଭାତ ଖାଜି। ଭାତ ଖାଉଛି। ହଉ ତାହେଲେ ବୁଢୀକି ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି। ବୁଢୀ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ପଖାଳ ଭାତ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଆଇଟମ ହେଇଛି କହ ଟିକେ? ଆଇଟମ ହେଇଛି ହେଲା ଚଟୁଣି, ହେଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚକଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ କୋବି ଘାଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆଉ ହେଲା କୋବି ଶାଗ ଗୋଟେ, ଆଳୁ କଲରା ଗୋଟେ, ଆଉ ହେଲା ପୁଇ ଖଡା ଆଉ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ, ଆଉ ହେଲା ଆଉ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ବାଇଗଣ ସେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରାହେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ କରାହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ହଁ ବାସ୍। ଦେଶୀ ନଈ ମାଛ ଭଜା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭଜା ହଉଛି। ଏଠି ଭାଉଜ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି କେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି ସେଟା ଟିକେ କହିବେ? ସବୁ କିଛି ପର୍ବପର୍ବ ଭଲରେ ମାନୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପର୍ବ ଅଛି ଗାଁରେ। ଆଜ୍ଞା। ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରନ୍ତି? ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ମକର ମେଳା ଆସିଯାଉଛି। ମକର ମେଳା ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ, ଲୋକ ସବୁଆଡ଼ରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତ ଟିକେ ଆମ ଆନନ୍ଦପୁର ଡ୍ୟାମ୍ ଗ୍ୟାରେଜ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେପଟୁ ଲୋକ ଏପଟକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପଟୁ ଲୋକ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ମକରକୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛୁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ବଉଳମୂଳ, କୁଣ୍ଡିବାଳି ଗାଁର ବଉଳମୂଳ। ଏପଟେ ଗଲେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଟପଡ଼ା। ଏପଟେ ଗଲେ ଆମେ ଯିବା ନଦୀଘାଟକୁ। ଇଏ ଗୋଇରାବାଣୀ ଛକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଇରାବାଣୀ ଛକ। ଏପଟେ ଗଲେ କରଞ୍ଜିଆ ଯିବା, ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଆସିଲେ କରଞ୍ଜିଆ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଇରାବାଣୀ ଛକ। ଏଇପଟେ ଗଲେ ଆମେ କୁଣ୍ଡିବାଳି ଗାଁକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା। ଏଇପଟେ ଦେଇ ଗଲେ ଆମେ କୁଣ୍ଡିବାଳି ଯିବା।